Vamos falar agora sobre o desafio da identificação de crianças e recém-nacidos para países em desenvolvimento. Voy a iniciar con un par de detalles, tal vez que la audiencia no conoce sobre esta temática, pero bueno, de una u otra manera, la legislación de los países de Latinoamérica establece alguna forma de identificación de recién nacidos. Y en particular, Latinoamérica no es una región en donde se observe una falta de registro de recién nacidos, salvo en algunos países, tal vez México, Brasil tiene algún índice un poquito mayor al resto de la región, pero en sí el proceso de registro ocurre. Entonces, el desafío aquí es, en este proceso de registro, tomar información de estas personas tal que sean útiles para la verificación de identidad para el resto de sus vidas. Hoy, voy a poner un ejemplo, en el caso de Argentina, la ley establece la toma de la planta del pie y de la huella palmar completa. Eso es lo que establece la ley hoy. Ahora bien, esta información se captura, se toma, pero luego no se digitaliza y tampoco se puede utilizar a los fines de verificación de identidad, salvo, por supuesto, en algún caso que está judicializado, etc. En el medio de todo esto ocurre que pueden darse casos donde se intercambian niños, donde eventualmente existe el riesgo de tráfico de niños por no estar identificado de forma fehaciente esa persona. Y luego tenemos también la posibilidad de realizar el seguimiento de campañas enfocadas en este rango de edad. Entre los 0 y los 5 años, los niños van a concluir su ponte para su plan de vacunación, etc. Y la única forma de identificarlos es vía el mecanismo que cada país utiliza, por ejemplo, una cédula de identidad solo con foto o sin foto o asociada al de la madre. Bueno, eso hay distintas modalidades. Sin embargo, esto permitiría hacer un seguimiento preciso, por ejemplo, en lo que es planes de vacunación, etc. Entonces, la primera pregunta tal vez es para los panelistas, ¿cuál es el desafío y cuál es, digamos, de alguna manera, el valor que tiene para ellos la posibilidad de identificar a los niños desde su nacimiento? Hits on some of the things we're trying to do. We started a collection 5 years ago in children, and the same children every 6 months. Unfortunately, we had a gap, due to COVID of 2 years, but we've done then 2 collections since that gap. And what I'm going to do is just give you a very brief overview of some of the results. Unfortunately, the youngest, I guess, from the topic that we're talking about today, the youngest we enrolled was age 4 into our study. But we are with Sonolo and our research center working to now start enrolling at newborns and toddlers, so we can continue this type of collection. So right now my results will be more focused on, as I said, starting at ages 4. So this just gives you a little idea. We looked at multiple modalities: fingerprint, iris, face, footprint, voice, and ear. I think, one of the challenges to go younger is what was brought up, particularly for fingerprint and footprint, had to do with the resolution of the devices and the other failure to enroll factors or failure to acquire factors. Iris has its own particular challenges as you go younger. We certainly saw that even with our 4-year-olds, that the ability to hold still, to get a good quality capture in the iris for systems designed for adults was not very good. We saw an increase in failure to enroll for the younger children. However, we also understand these systems weren't designed for children, so we do think there's definitely room for improvement for iris. But as you get much, very, very young, obviously having the eyes open, becomes a factor. So there's still a lot of work to be done for iris. So just to keep moving along a little bit in our time. So what are some of our results? I think our most
surprising result had to do with face recognition in children. We were studying the most advanced deep learning based algorithms. And what we found was, I know this is a lot in the table, but I would just point out to the bottom right corner here. This is our data set. And this is one of the more advanced deep learning algorithms. And we were very surprised for the 3 years to see a performance of a true accept rate of 93% for face recognition, which, you know, of course, if we looked across all other algorithms, is quite poor for our true accept rate. So this is the matching with yourself, you know, across our data set, which included all of these, you know, time differences, 6 to up to 3 years. And so we are starting to see that the algorithms are doing much better. And so we are encouraged about that face recognition may become viable in children even as they grow. And then we're still working on the 5-year analysis for this. For iris, we found it was incredibly stable from age 4 and beyond. We have found very few false rejections. So if you can measure the iris, it is very stable over the 3 years that we studied. And actually, no, in this one, we got to do, it's not in this graph, but we also have done a longer period. And we found 42 false rejections out of all of these different comparisons, and every false rejection we dug into and found it had to do with either dilation differences, some obscuration due to hair, or even rotation of the iris. And so iris, if you can capture, it's very good and very stable, but difficult to capture still. And then last, just because it's interesting, maybe not surprising, voice recognition is really not designed for children. We all know children's voices change as they age. And we're still digging into, you know, what factors are contributing to these errors in voice recognition, but it's more for interest sake and for biological interest. And I think I'm within my minutes, but so just to summarize, iris very stable. Face recognition does see a degradation in performance, but better than we expected in the more advanced algorithms, and voice recognition has significant degradation. We actually also did some with toes, looking at toe prints, because I heard in the intro the mention of footprints. Again, when you think about doing footprints, you need to think about resolution just like fingerprints. So I think there's some promise there as an interesting modality, but you know, very small toes, you know, have challenges that probably will go beyond even what we can imagine in fingerprints in terms of challenge, not only in resolution, but capturing the similar aspects of the foot. And I just want to thank my sponsors. ¿Qué relevancia tiene para ustedes la identificación de los niños desde la edad 0, ¿verdad? Desde el momento de su nacimiento? Mas, inicialmente, eu queria fazer uma abordagem, até já respondendo o questionamento, né? Aqui no Brasil, existe um projeto nacional de mobilização de registro civil de nascimento, documentação básica, que é promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, e que busca universalizar o acesso aos direitos básicos da identificação desde o nascimento realmente na maternidade. Claro que essa coleta de dados biográficos, né, desde o nascimento, preferência no parto, né, na sala de parto, vincula a biometria da criança à mãe, né, exatamente você coleta as digitais e o polegar da mãe. Isso vai garantir uma segurança na certidão de nascimento com o CPF, que agora já desde 2010, já existe uma compatibilidade dos cartórios com as maternidades. E agora, com o decreto 10977, onde o nosso RG nacional passa a ser o CPF, a gente vai realmente estabelecer um laço biométrico desde o nascimento do recém-nascido. Isso é muito importante, não só para a questão a pessoa já ter o documento do RG, o número do cartão do SUS, por exemplo, saúde, né? Você vai realmente levar a cidadania desde o nascimento da criança. E isso é materializado, inclusive, no estatuto que nós temos da criança e do adolescente, que prevê essa coleta.
exatamente para estabelecer garantias mínimas, né, na prevenção de crimes, por exemplo, troca de bebês, roubo, venda, tráfico, adoções legais. Tudo isso a gente sabe que existe um submundo pouco divulgado, né, mas que realmente pode acontecer. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a apresentação, mostrar que isso é um problema sério, né, que a ONU considera mais lucrativo do que tráfico de droga, né, o tráfico de pessoas. Existe, segundo dados aqui da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, em 2010, 40 mil registros de desaparecimento de crianças, aqui, que foi constatado em 2010 no Brasil. De 85 a 88 também tem dados científicos de 12 mil recém-nascidos terem sido vendidos para a família no exterior. Então, realmente, o que a gente tem hoje? A gente tem a falta de um dispositivo capaz de identificar adequadamente essas crianças. Alguns estados, como o meu estado, o estado de Goiás, é um piloto nesse sentido. Nós lançamos o Bebê e Paso, é um sistema que foi implementado aqui no nosso plano de saúde estadual, onde a criança já nasce com bebê, acompanha a maternidade também. Então, o estado de Pernambuco já faz um trabalho também há muito tempo. As coletas eram com tinta e a gente sabe que precisa ser implementado um sistema automatizado, né? Para que isso realmente possa avançar. E aí, respondendo à pergunta, o maior desafio, com certeza, é você promover essa pesquisa dessa impressão digital, que é obtida em alta resolução, 2.000, 2.400 dpi, 1.500, que há um descompasso com o nosso banco de dados, tanto do civil como do criminal. Então, acho que realmente precisa ser avançado nesse sentido, de você promover essa pesquisa, a alimentação da base e também a pesquisa no sistema nacional. Hoje a gente está buscando, a partir de março do ano que vem, a ideia é que a gente possa fazer pesquisa a nível nacional, a partir das bases estaduais, ter um documento digital a partir do documento físico, através do GovBR. Então, realmente, o desafio é promover, ampliar isso para os demais estados, fazendo com que todas as maternidades possam ter seus kits de coletas e alimentação através do Banco Nacional. Existe, então, a tecnologia, né? A gente sabe que é muito mais a questão da resolução. A gente tem hoje as capturas que podem demonstrar, inclusive, os poros acima da crista. Isso realmente é uma realidade e que deve ser ampliada. O governo federal ele já está pensando nesse sentido, de tornar uma política nacional, inclusive transformando o BNV, que é o documento do nascido vivo, de forma eletrônica, até porque para dar mais segurança em todo o fluxo, né, da aquisição desse documento, e isso certamente vai contribuir para tanto para o sistema de saúde, o controle de medicamentos, consulta, tratamentos, controle de vacinação, políticas públicas vão favorecer certamente a gestão dessas políticas públicas, no momento que você tem esse banco de dados desde a maternidade, também controle de fronteiras, né? Você passa a ter realmente um laço que vai fortalecer todas as políticas na área de segurança. Eu vou passar rapidamente, que é o modelo do nosso RG novo, né, do CPF, vai ter código MRZ, todos os elementos de segurança que os países, inclusive da América Latina, já possuíam e que o Brasil ainda ficava no papel. Agora a gente vai ter um documento em cartão, em papel e digital. O novo modelo, já temos alguns estados pilotos que já estão emitindo como um preparo para março do ano que vem, e aí certamente vai permitir que o Brasil realmente chegue no topo na parte de identificação civil. Es de mucha importancia el tema de la inscripción de los niños acá en Guayaquil, en Ecuador. Anteriormente se realizaba con el nacido vivo
que era un documento escrito manualmente. Ese documento se lo podía hacer 1, 2, 3, 4 veces y daba o abría la ventana para que se puedan desaparecer niños, se vendan niños, como dijo el panelista anterior. Actualmente tenemos un documento que se llama REVIT, que es el documento de nacido vivo, pero es digital. ¿Qué quiere decir esto? La nueva ley de identificación del país obliga a los médicos que cada niño que nazca en cualquier institución médica o hospital llenen un formulario que se llama el REVIT. Ese formulario se lo sube en una plataforma que está conectada con nosotros, Registro Civil. Entonces, desde que el médico ya hace el nacido vivo, aquí en Ecuador se llama REVIT, ya el niño tiene una cédula de identidad, un número único de identidad, un NUI. Y entonces así nosotros evitamos que un niño sea inscrito 2 o 3 veces o la desaparición de ese niño. Sí hay falencias, obviamente, porque mientras el niño no tenga una identificación biométrica, también se le pueden hacer otras inscripciones. La ley te obliga a que el padre y la madre, cuando no están casados, vayan a hacer la inscripción del menor de edad. ¿Qué pasaba también en el país antiguamente? Muchas personas no inscribían a sus hijos y llegaba a los 18 años y el niño o la persona no tenía su inscripción o no tenía su número de cédula. Ahora, como ya salen con su número de cédula desde la clínica, ya el niño ya tiene su identidad desde que nació. Pero los padres de familia no lo inscribían. Y actualmente también pasa eso. ¿Por qué? Porque no tienen las posibilidades económicas, no tienen el acceso a donde están las oficinas de registro civil. Entonces, el registro civil acá en Ecuador tiene una tarifa, una tasa cero para la inscripción. Es decir, la inscripción es gratuita. Cada padre de familia que quiere inscribir a sus hijos no tiene que pagar un valor alguno para la inscripción. Lo único que tiene el valor es el certificado posterior para la inscripción, que tiene un valor de $3. Entonces, esta gratuidad de la inscripción de los niños ha ayudado mucho para que todos los padres que no tenían el acceso económico o la posibilidad económica para inscribirlo, lo hacen. A pesar que el valor de la inscripción antes era de 50 centavos. Pero igual hay personas que acá en el país que con 50 centavos viven el día. Es una realidad que no la podemos esconder. ¿Cómo también hemos evitado que no se inscriban a los niños? Como yo les dije en el panel anterior, las brigadas móviles. Nosotros hacemos brigadas de inscripción a lugares donde las personas que viven ahí tienen una capacidad económica mucho menor, que no tienen ni siquiera para salir de su barrio, se podría decir, y por no gastar los 25 centavos de transporte, no inscriben a sus niños. Entonces, nosotros vamos a esos barrios donde las personas no pueden inscribir. ¿Y cómo evitamos que una madre inscriba un hijo con un padre que no es su padre? Pedimos que vengan los dos, padre y madre, a la inscripción, y los dos firmen el acta de inscripción, y cuando están casados se reputa que el niño es hijo de su esposo. Creo que me salté sobre el tema del REVIT, del nacido vivo. En el nacido vivo solo salen los datos de la madre. Solo tenemos los datos de la madre. La Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, no les voy a aburrir con el artículo, pero en resumen dice que todos los hijos nacidos, todos los niños nacidos en el país tienen en hospitales o centros de salud públicos y privados, serán inscritos obligatoriamente con el REVIT, previa notificación del establecimiento de salud, y tienen el plazo de 3 días para inscribirlos. Luego ese plazo se extiende a 90 días, que es la inscripción ordinaria, y luego de los 90 días la inscripción extraordinaria.
El REVIT viene ya con los apellidos de la madre y cuando vienen acá, si viene padre y madre, se lo inscribe con los datos del papá y de la mamá, y si ya están casados, se reputa hijo del esposo. ¿Qué pasa con los mayores de edad? Los 18 años, yo sé que no es el tema, pero bien, como anteriormente no salían con número de cédula, hay muchas personas de mayores de 18 años o de 18 años que no están inscritas en el registro civil. ¿Qué pasa con eso? Nosotros hacemos para evitar suplantación de identidad únicamente con orden judicial. Y la ley en su artículo 31 lo dice, para el caso de personas mayores de 18 años, la inscripción de su nacimiento se efectuará mediante vía judicial. ¿Quiénes están obligados a realizar la inscripción de nacimiento de un menor? Según nuestra legislación, el padre o la madre. A nombre de los progenitores, los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que sean mayores de 18 años y hábiles para el efecto. El representante de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y las personas que recojan aún expósitos, es decir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, son obligados a inscribir a una persona, a un niño recién nacido. En caso que la madre esté imposibilitada de realizar la inscripción físicamente y ninguno de los obligados para la inscripción del nacimiento esté disponible, mucho ojo, aquí obligan al profesional de la salud o quien atendió el parto, quien está obligado a notificar y solicitar la inscripción, que se realizará con base a los datos constantes en el REVIT, y si no lo hace, será sancionado de conformidad con esta ley. Si se dan cuenta, esta ley que fue expedida en el año 2016 ya obliga al médico o a la partera, porque aquí hay muchos casos que en lugares de escasos recursos que no son atendidos por médicos, sino con parteras, a notificar el hecho del nacimiento de un niño. Y si no lo notifican, serán sancionados de conformidad con esta ley. Las sanciones son multas o hasta notificar a la fiscalía para que investiguen los hechos. Ante quien se inscribe el nacimiento, ante el jefe del registro civil, quien validará los datos o los documentos que presentarán para la inscripción, los documentos digitales. ¿A partir de qué edad se capturan datos biométricos? Los datos biométricos los capturamos, bueno, cuando están recién nacidos, no, como dije, nosotros capturamos datos biométricos de 3 meses en adelante, porque cuando están recién nacidos no nos lee nuestro lector de huellas, pero de 3 meses ya nuestro lector sí nos los lee. Hemos tenido casos, pero depende también del niño, porque en la práctica te podría decir 3 meses, pero en la práctica hay niños de 8, 9, de 10 meses que tú le haces leer la huella y no le lee la huella a nuestro lector, pero depende de cada caso. Pero tenemos casos que de 3 meses sí le han leído la huella, cuando han venido a sacar la cédula. Para la inscripción no es obligación sacar la cédula, pero ya segurísimo, desde el año en adelante, a todos los niños se les lee la huella. Acá nos pregunta Pablo Pérez del público, ¿cómo validan los datos de la plataforma? Los datos que vienen del REVIT vienen en línea, son llenados por un médico o por una partera, como les indiqué anteriormente, son llenados y certificados por el hospital que emite el REVIT. Esos datos llegan acá únicamente con los datos del nacimiento y los datos de la madre. Acá se completan ya los datos del niño, porque el niño o la niña vienen con los datos de los apellidos de la madre. Se completan los datos del padre. ¿Cómo validamos? Esos documentos vienen firmados digitalmente, y el médico es el que da fe de esos datos. Y también contrastamos los datos de la madre con la base nacional del registro civil. Y podemos enlazar cada uno de los datos. Para Antonio, tal vez la misma pregunta que le hice a José. En Brasil, ¿cuál es la edad mínima en la que se toman datos biométricos, en particular huella dactilar, ¿no? No Brasil inteiro, mas nós somos piloto. O estado de Santa Catarina também já começou a fazer essa coleta, Pernambuco.
Aqui em Goiás, nós coletamos na sala de parto toda a maternidade pública de Goiânia, da capital. E foi regulamentado através de um projeto de lei que vai ampliar para todas as maternidades públicas, inicialmente, com extensão para as maternidades privadas. É coletada, então, na sala de parto, né, do bebê, do recém-nascido, e o polegar da mãe. Já repassado o CPF, ou através do DNV, e é gerado um banco de dados paralelo, biométrico paralelo, no nosso Instituto de Identificação. Ou seja, a legislação nossa agora, do RG Nacional, que não tinha validade, passou a ter validade. Então, de 0 a 11 anos, a identidade vai ter 5 anos de validade. Então, a gente já vai resolver o problema. Quando a gente faz a coleta do recém-nascido, em 5 anos, do 0 a 10, ela vai ter só 5 anos de validade, então a gente vai atualizar esse dado biométrico no nosso banco de dados geral, que nós fazemos pesquisa através do AVES. Então, na verdade, hoje em Goiás está sendo assim, através do nosso plano de saúde, do que chama IPASGO, é feita a coleta na sala de parto. ¿Bajo responsabilidad de quién se realiza ese registro biométrico? ¿Es de la, digamos, del propio hospital o del personal de registro civil? Não, é da Secretaria de Segurança Pública através do Instituto de Identificação. É da Polícia Civil aqui em Goiás, que é o Instituto de Identificação, é um órgão oficial da identificação, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Então, existe um convênio com a maternidade e com o Instituto de Identificação. Isso já foi regulamentado até por legislação específica que estabeleceu esse fluxo, e essas informações biométricas serão encaminhadas para o Instituto de Identificação. Para Stephanie, yo tengo una pregunta más bien con su perfil de investigación referida a qué biometrías hoy tienen el potencial de cubrir toda la vida de la persona, ¿no? Desde 0 años, porque Stephanie presentó rostro, iris, huella dactilar. ¿Existe alguna que tenga el potencial para cubrir correctamente el ciclo de vida desde el nacimiento hasta la defunción? And I think at the moment we don't know the answer to that. I think the thing that's probably going to reach enough maturity today will be fingerprint, in the sense that it's measurable in children, but with the specific technology, doesn't have with a technology that achieves a high enough resolution to resolve the ridges and valleys to a degree that you can get an accurate location of the fingerprint minutia points, right? So even if you can see ridges and valleys, if you can't, really get a good tracking on the minutia points, you could get varying results. But probably, I think that's going to be the one that, in the near term is the right solution as we continue to improve the hardware in order to capture the fingerprints. I think the algorithms will certainly be able to accommodate, once it gets a good capture. Iris is super interesting in the fact that, we've shown stability not only in our study in our children, but also in adulthood, because as you know, even though I think fingerprints probably kind of ahead of the curve, in a lot of ways, for what we could do with children. There are issues with fingerprints. Steve did a great job of highlighting some of them, but there are other issues as you go into adulthood that relate to other measurement issues with fingerprint. I'm sure probably many people in this audience can talk about them, but the skin changes in texture as you get older, wrinkles, scarring, using your hands a lot, for the work that you do, dirt, et cetera, et cetera, et cetera, so I also like to think, and I liked what some of the other speakers were talking about, as you look at the legitimacy of a biometric capture
right, or a document, right, you can essentially transform from maybe one modality to another modality or one technology to another technology. I mean, think of, if we got high resolution fingerprint scanners for young babies, then we can look at, regular fingerprint scanners, once they achieve a certain level or a certain age, or just switch to a different modality like iris, or use it to complement, the underlying enrollment, so I don't think there's an easy, this is where we're going to land answer to your question. I think it's a really fascinating question. And, I'd really love to hear all the speakers' comments about this topic. Acá tenemos una pregunta del público, de Rafael Reckberg. ¿Cómo se manejan los casos de excepción para el registro biométrico de recién nacidos, parteras, comunidades indígenas, etcétera? En realidad, el problema tal vez más grave que se da en algunas comunidades es la falta del registro. Es decir, la ausencia total del registro y tal vez de la autoridad civil o del gobierno acompañando justamente al derecho a la identificación que tiene cada una de las personas o ciudadanos del país que corresponda, ¿no? Entonces, el punto clave creo que es la falta de registro en esa población, y cuando existe el registro hoy, que se haga de acuerdo a la ley. En el caso de algunos países como Argentina, está prescrito que se tomen datos biométricos al nacimiento, por ejemplo, la huella palmar y del pie y de la mano. Pero bueno, esto no necesariamente se realiza de acuerdo a la ley y puede haber algunos casos donde el registro sea un poco más precario. Por lo tanto, no hay identificación biométrica per se en esos casos. En algunos países, México o Brasil, tienen un problema mucho más grave en cuanto a volúmenes de población que no tiene su registro al momento de nacimiento. Existe hoje no Brasil uma política muito forte de redução de subregistro e de registros tardios, né? E quanto à coleta dessas comunidades, hoje você tem tecnologia móvel, né, desses live scan portáteis, que seria perfeitamente, você seria capaz de treinar uma pessoa para fazer essa coleta e depois alimentar a base. Eu acho que, só que é um segundo passo, né? Primeiramente, a gente tem que regulamentar esse tipo de trabalho nas maternidades que estão estabelecidas, nas públicas, depois nas privadas, e posteriormente chegar nessas comunidades. Essa é a minha visão.